प्रवनम प्रवन कुमार खलबल नाशन ज्ञान धन जासु लोक गार राम सर चापधर अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं धनुजवन कुशान्तं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणां मधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। भोट देउची नुआपड़ा नुआपड़ार सहररू उपांत अंचल अर्थात छत्तीसगढ़ सीमांत अंचल सबुठी आज सकाळू प्रचंड शीत को खातिर नकरी योग्य भोटर माने आसीथिले मतदान केन्द्र को आ विशेष कर तो वयस्क लोक मान भितर देखा मिलता नाही नथिबा उत्साह अफुरंत उत्साह मु बर्तमान रही जो जगार ताहा होची खरिया रोड रो सरकारी बालिका विद्यालय यह एक सखी केन्द्र आम करवा आगु जाकू पिंक बुथ कहला एठी रही देखु ये एक वृद्ध दंपति वयस्क दंपति आसती भोट देती टे आंगुल देखे भोट दे सारे आंगुल देखा टिप अच्छा देखो देखु मुझे पता होती पाखापाखि आज्ञा को 80 वर्ष है आउ पत्नी अच्छी 70 वर्ष है आज्ञा टे नाटा कहे ऋषिकेश शतपथी बाहर को पलि आसवा एवं आलोचना करवा एठी आपण आसीचंत केते उत्साह रही बयस केते हम आप पाखापाखि कुंदा चंदन टीका मारी कौन आज पूजा पूजी करके आस ना आप मंदिर में पूजा करते नहीं घरे टीका तिलक सब करे घरे नीतिकांति उठे मुझे 4 बजे उठे 4 बजे उठी मो घर पूजा पाठ खत्म शेष करी मंदिर पूजा हो जाए मंदिर आसला 11टा हम 11 घरे भावप्रवण हो ठाकुर कथा कहू कहू ये भोट जगह को आसछन्ति किंतु आपण आखिरे कोह भरीगला कौन पाई हनुमान हाँ मत माइकी आज्ञा कहू को हनुमान को ना पूजा करू को भाव प्रवण हो गले सी तो देवता बोले बेसी खुशी 4 उठिकी घरे पूजा करी हनुमान मंदिर जाऊँ 40-45 वर्ष से पूजा कले जाती आज मंगलवार पूजा सारी 11:30 आसिले आसी चल आगे जाई भोट दे पलि आसे तापर आसिले घर पूजा करिया से पलि आसिलु आसी भोट दे जिबु घरे पूजा पूजा करबो। भोट संपर्कित प्रश्न पचारिबा कथा किंतु आज्ञाकर भावभंगी बसपार उद्धकंठ मु प्रथम से ठाकुर विषय प्रश्न सी सी भाव विबल आउ से ठाकुर पूजा करुचंदी किए गोटे पचारे मत आखिर आगे लुहटा बाहर पड़ी हनुमान को बजरंग बली को आप पूजा करते कथा कहू कहू चंदन टीका कथा कहू को आप भाव विवल हो पड़ती टेकी गोटे श्लोकटे ये नाई मु कि कहनी हरि हो प्रवनम प्रवन कुमार खलबल नाशन ज्ञान धन जासु लोक गार राम सर चापधर अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं धनुजवन कुशान्तं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणां मधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। गोस्वदी कृतवारिशं मसक्री कृतराक्षसं रामायण महामाला रत्नं वंदे अनिलात्मजं वंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपिसमख्यहंतारं वंदे लंका भयंकरं अलंघय सिंधु सलिलं सलिलयः शोक ब्रह्मी जनकात्मजाय आदाय तेनैव ददाह्य लंका नमामि त्वं प्राञ्जलिराञ्जनेयं मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमन्तां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलो बजरंगबली की जय। आपण भावप्रवण आपणकर जे इष्ट हनुमान को पूजा कथा को मु आपण देखो जानी नहीं कि मु जानी आपण किए आपणकर इष्ट कथा कहू कहू आप कह आसीगला मन कथा पचारि आप देखो आप बहुत सामू देखुले जिते बड़े से भोट कथा पचारे आसलु कि हठात चंदन टीका कथा पचारू पचारू खूब भावप्रवण हो पड़े निश्चिंत भाव आज भोट कथा पचारा आप मैंने आसिले भोट देवाई घर आप ना अन्न मैंने भी आमे पुओ सब आम गले आसबे प्रार्थी कि दल ना नहीं नेबे ना कारण से उल्लंघन हम घरे समस्ते बसिक आलोचना करथिबे निश्चय कहा को भोट देवा कौन करवा ए सब विचार करके हाँ नहीं से सब नहीं भोट देवार समस्त अधिकार अच्छी
ଯାହାକୁ ଯାହା ବୁଝେଇବା କଥା ବୁଝେଇଦେଲୁ। ଇଏ ଗଲେ ଏଇଟା କରିବ, ସେ ଗଲେ ସେଇଟା କରିବ, କିଏ ଗଲେ କ'ଣ ହବ ଏଇଟା ବୁଝେଇଦେଲୁ। ଆଉ ଭୋଟ ଯାହାର ତାର ଦେବାର ଅଧିକାର। ସେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଲୋକ ପୂଜା ପାଠ କରନ୍ତି, ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଆସନ୍ତି, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆସନ୍ତି, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆସୁଥିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଆସୁଛନ୍ତି, ହଁ ଆସୁଛନ୍ତି। କହନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କଥା କହିବ ନାନା ମତେ, ମତ ନ ଦେବ କଦାଚିତ। ଭାଗବତ କଥା କହିବ ନାନା ମତେ କଥା କହିବ। ସେ ଯେମିତି କହିଲେ ଆମେ ବି ସେମିତି କହୁ। ମାତ୍ର ମୁଁ ତତେ ଦେବି କି ତୁ ମାର ରାଣ କଷ ଖା କି ତୁ ପୁଅ ରାଣ ଖା ବୋଇଲେ ହବନି। ସେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଆସିଲେ ଆମେ ଗୁପ୍ତ ରହିବା କଥା। ଇଏ ସବୁ ଭୋଟ ଗୁପ୍ତ ରହିବା କଥା। ମାନେ ସିଏ କାହାକୁ ଦେଇଛି ମୁଁ ଜାଣିବିନି କି ମୁଁ କାହାକୁ ଦେଇଛି ସିଏ ଜାଣିବନି। ବାସ୍। ମାଉସୀ ହସୁଛନ୍ତି। ମାଉସୀ କଣ ମଉସା ଯାହା ମାନେ କଥା ଆପଣ ଦି ଜଣ କଥା ନାଇଁ କଥା ହେଲେ ସିଏ ମତେ କହିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ତମେ ଯାହାକୁ ଦଉଛ ଦିଅ, ମୋ ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ଯାହାକୁ ଦଉଛି ଦେବି। ବାସ୍। ଖୁବ ଖୁସି ହେବେ ଗଲେ ଘରେ ବୋଧେ ରୋଷେଇବାସ ହବ। ହଁ ଗଲେ ରୋଷେଇବାସ ହବ। ଇଏ ତ ବାହାରେ ଖାଆନ୍ତିନି, ପିଆଜ ନାହିଁ, ରସୁଣ ନାହିଁ, ଆଇଁଷ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। 40 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପୂଜା ପାଠ କଲେକା ଖାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ମତେ କିଛି ଖାଇନାହାନ୍ତି। ଚାଲ ଆଗ ଭୋଟ ଦେଇକି ଆସିବା, ତାପରେ ଘରେ ଯାହା ରୋଷେଇବାସ ହେଲେ ଖାଇବା। ପଳେଇ ଆସିଲେ ଏବେ ଆସିବେ, ପୁଅ ବୋହୂ ଆସିବେ ଆଉ। ଆପଣ ଗଲା ପରେ ପୁଣି ଆସିବେ ଦେଖ। ଇଏ ତ ଆମର ଏଠି ବଡ ପୁଅ ଠିଆ ହେଇଛି, ଏଠି ବଡ ପୁଅ ତ ଓକିଲ, ଆଉ ଗୋଟେ ପୋଲିସ ତାକୁ ଡ୍ୟୁଟି ପଳେଇଥିବ ସିଏ, ଆଉ ସାଣ୍ଡା ଏଠି କୋଉଠି ଥିବ ଆଉ। ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲା ବେଳେ। ଖୁସି ଦମ୍ପତି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ପରସ୍ପର ଭିତରେ ବୁଝାମଣା ବା ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଭଲ ଅଛି। ଘର କଥା ଯଦି ଆମକୁ କିଛି କିଏ କହିବ ବୋଲେ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଆଗ ଲୁହ ବାହାର ପଡିବ। ସେ ସେମିତିକା ସୁଖର ଯେତେ ଦୁଃଖ ମୋ ଜୀବନରେ ପାଇଛି, ଏ ପ୍ରକାର ମାଇକି ଆଗକୁ ଆସିଲେ ସେ ଲୁହ ଯାକ ଭାରି ପଡୁଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ସୁଖରେ ଅଛି। ପୁଅ ଝିଅ କିଏ ଓକିଲ, କିଏ ଆପଣଙ୍କ ହବିଲଦାର, କିଏ ମାଷ୍ଟର, ବୋଉ ବି ମାଷ୍ଟର, ବୋଉ ଦିଟା ମାଷ୍ଟର। ମୋର ବି ଚାକିରି ମୁଁ କଲି ଆସିକିରି, ମୁଁ ଚାକିରି କରିଥିଲି। ଆପଣଙ୍କ ସଂସ୍କାରର ଫଳ ଆପଣ ଉତ୍ତର ପିଢ଼ି ବା ପୁଅମାନେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ। ଗୋଟେ ନିଆରା ମଣିଷ ଆପଣ ମତେ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମ ଦେଖା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲା ଭିତରେ, ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ଆପଣ ଯାହାକୁ ବି ଭୋଟ ଦେଇଥିବେ, ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇଥିବେ, ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଭୋଟ ଦେଇଥିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିଚାର କରି ଆସିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯୋଉ ଜାଗରୁକତା ରହିଛି, ଏ ପରିଣତ ବୟସ ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ଦମ୍ପତି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ମନର କଥା କହୁଥିଲେ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସେମାନେ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ। କ୍ୟାମରା ପର୍ସନ ରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଜେନା, OTV।